my sincere thanks go to the broadcasters of this tournament, the channel SP Sports Live, and all the other media persons who are present here. I can see Mr. Prakash of HCN sitting here, and we have our very own Mr. Chari. We thank you, sir, for being with us, for covering this tournament. I also thank the police personnel for providing the much needed security during the finals. Thank you very much. I also thank the other dignitaries who have just left the dais, the Honorable MP, Mr. Sadanand Shet Tanavde, and the MLA of Bisholim constituency, Dr. Chandrakant Shetye. I would also like to say a big thank you to Prathamesh Tulaskar. He is not present here, but he has been a great support to us. I also thank Mr. Gurudas Chopdekar for having provided the sound system yesterday and today. Thank you very much, Guru. Finally, my heart goes out to all the volunteers and the Karyakartas who have worked tirelessly to make this tournament a very big success. We will certainly be back again next year, much better and much bigger. Thank you very much and stay safe. Thank you very much. Ladies and gentlemen, we have a very distinguished guest here, Mr. Sandeep Shet Tanavde, the Sarpanch of Pirna village. I request Mr. Sandeep to enlighten the crowd here with his words. सगळ्यांक नमस्कार. आजच्या कार्यक्रमाक उपस्थित व्यासपीठाचेर आमच्या थिवी मतदारसंघाचे आमदार गोंय राज्याचे मंत्री श्री निळकंठभाई हळदणकर, उपस्थित थिवी मतदारसंघाचे सरपंच पंच मेंबर जेडपी एक्स जेडपी आणि उपस्थित सगळे आजच्या ह्या कार्यक्रमाक उपस्थित सगळे प्लेयर्स. आजची ही फायनल मॅच जावन आसा आणि म्हाका खरेंच बरें दिसता की आयच्या फायनलीक आमचो पिर्णा गांवचो टिमूय आसली. अनलकीली ते जिखले ना, पूण वायट धरपाचें कांयच कारण ना, कारण ही गेम आसा. कोण हरताले कोण जिखतले. गेम सुरू जावच्या पयलीं दोनूय टिमी
बरोबरच असता पूण गेम सुरू झाल्यानंतर कधी केन्ना केन्ना एक खंयचे तरी एके टिमीक एक लक बरो असता आणि एक बॅड लक असता. तेन्ना हांव सगळ्या टिमींचे जितले पार्टिसिपेट आसले ते सगळ्या टिमींचे अभिनंदन करता, जिखलेल्यांचेय करता आणि हारलेल्यांचेय करता आणि त्याच बरोबर आमच्या थिवी मतदारसंघाचे आमदार यांका धन्यवाद दिता की त्यांच्यानी अशा तरेचे कार्यक्रम आयोजित केल्याबद्दल तांकां हांवें धन्यवाद दिता. थँक्यू. Thank you, Sandeep Bab. I now request Mr. Lakshman Naik, the Sarpanch of Village Panchayat Kamulli, to say a few words. आजच्या या आमदार चषक फुटबॉल टुर्नामेंट निमित्तान आज आमच्या मध्ये हा आमचे थिवीचे आमदार तसे डायनॅमिक मिनिस्टर बाई निलकंठ हलंकर तसेच सगळे थिवीचे सरपंच पंच डेप्युटी सरपंच आणि मंडळ अध्यक्ष तसेच आमचे हांगा जमिल्ले आमचे सगळे भाव आयज खरेच दोन्ही टीम बरे खेळले आहा आणि खरोखरच फायनल बरी जाल्ली आहा. खंय तरी कितें आहा लास्टाक एकूच टीम जिखले आहा ते दुसऱ्या टिमीन तेंचे वायट धरपाचे न्हू ह्यान फुडें तेंच्यांनी बरे ट्राय करपाचे आणि आमच्या आमदारान हो टुर्नामेंट बरो घडोवन हाडला त्या बद्दल हांव तांकां खरोखरच धन्यवाद म्हणटा आणि माझे 2 शब्द सोंपयता. थँक्यू. Thank you, Lakshman Naik. Dev Bare Karu. I now request the Deputy Sarpanch of Asnara, Mrs. Sapna Mapari, to say a few words. आयज आमची फुटबॉल टुर्नामेंटवर आमदार चषक हांगा फायनल घडोवन हाडलेली आसा आणि घडोवन आमकां आयज व्यासपीठार मेळ्ळें आसा आमचे गोवा राज्याचे फिशरीज मिनिस्टर निलकंठ हळर्णकर तसेच आमचे राज्यसभेचे खासदार आयज येवन गेले आसा ते माननीय सदानंद तानावडे तसेच आमचे बिचोले मतदारसंघाचे चंद्रकांत शेटये तसेच बाकी सगळे आमच्या थिवी मतदारसंघाचे सरपंच डेप्युटी सरपंच मेंबर्स आणि सगळे बीजेपीचे आणि सगळे आमचे फुटबॉल प्रेमी आयज बरे भशेन काल आयज 2 दीस हांगा टुर्नामेंट जालो आणि त्या दिसा 15 दिसा पयलीं एक आमचो क्रिकेट टुर्नामेंट कोलवाळे ग्राउंडाचेर खेळलो. हांव पयले प्रथम आमच्या आमदाराक धन्यवाद दिता अशें की तेंच्यांनी हे आमदार चषक खेळून भुरग्यांक व्हडले व्यासपीठ मेळोवन दिल्ले आसा हेचे फुटबॉल आणि तशेंच क्रिकेटीचे म्हणून हांव तेंचे खूब आभारी आसा. तशेंच हांगा कालच्यान 16-32 टिमी खेळ्ळ्यो. हांव सगळ्या टिमीचे अभिनंदन करता की तेंच्यांनी आपली बरी गेम हांगा खेळ दाखयलो आसा. तशेंच आयज जे फायनलीक पावल्या तेंचे हांव अभिनंदन करता आणि जे त्यांच्या बरोबर खेळून त्यांना जैतिवंत केला अशा पिळा गावाचे आमचो क्लब त्यांकाय बी हांव त्यांचे अभिनंदन करता. तसेच हांव सगळ्या टिमीचे अभिनंदन करून परत एकदा आमच्या आमदाराक आभार व्यक्त करता सगळ्यांच्या वतीन आणि माझी 2 शब्द सोंपयता. देव बरें करूं. Thank you, Ms. Sapna Mapari. Dev Bare Karu. I now request both the teams to kindly line up in front of the stage. Both the teams, Pirna Boys and Vithal Rakumai Aniket 7, kindly line up in front of the stage. Our guest of honor, Mr. Premendra Sheth,
the MLA of Mayam constituency, I beg your pardon, and the chairman of the Horticultural Corporation of Goa will arrive in a short while. Ladies and gentlemen, the guest, Mr. Premendra Sheth, the Honorable MLA of Mayam constituency and the chairman of Horticulture Corporation of Goa has just arrived. I request you to put your hands together and welcome him. We welcome you, sir, Amit Church. Have a pleasant evening. I request Mrs. Sarkar to present Mr. Premendra Sheth with a bouquet of flowers. I request Mr. Nilkant Halankar, the MLA of Chivim constituency, to kindly present Mr. Premendra Sheth with a token of love. Thank you very much, Bhai. Thank you, sir. I request both the teams to line up. I request the MLA of Chivim constituency to kindly enlighten us with his words. सगळ्यांना नमस्कार. आमदार चषक 2026 आज संपन्न जाल्ले आसा आणि आज या बक्षीस वितरण सोहळ्याक आमच्या मध्ये उपस्थित असा ही मतदारसंघाचे आमदार आणि गोंय राज्याचे पदाधिक मंत्री श्री निलकंठजी हळदणकर तसेच व्यासपीठावरील सगळे इतर सगळे मान्यवर या टुर्नामेंटात भाग घेतलेले सगळे टीम्स जैतिवंत झालेले असतोडा तसेच रनर्स अप ठरलेले उपविजेते पीडना 11 यांचे हांव मना काळजांसून अभिनंदन करता. आज आमदार चषक 2026 संपन्न जावपाक लागून श्री निळकंठजी हळदणकर यांच्यानी ती मेहनत घेतलेली आसा. त्याची टीम पुराय टीमीचे त्याचे अभिनंदन करता. आज या आमच्या यंग भुरग्यांक टुर्नामेंटाचो एक प्लॅटफॉर्म दिले, हाची संद दिली आणि आमदार चषक 2026 सक्सेसफुल केले. मित्रांनो, खेळाचो इम्पॉर्टन्स आमकां कितलो आसा हे आयज कळपाक लागलेले आसा. खेळ हो भुरग्यां खातीर कितलो महत्वाचो आसा हे आजच्या पिढीक आमकां समजोवपाची गरज आसा. आज आमी पळयता आसतले की आयची पिढी शिक्षणाक जरी फुडें आसली जाल्यार खेळांत खंय तरी फाटी पडत आसा. हेजे कारणां वेगवेगळी आसूं शकतली, पण ह्या कारणाचेर विचार करता आसतना आमी आमच्या भुरग्यांक खेळाची आवड तशी दवरपाक लागून तांकां प्रोत्साहीत करचें पडटलें. आमच्या गोंयांत सुद्धा फुटबॉल हो अलिप्त जायत वयता. आमकां नवे जर फुटबॉलपटू ह्या गोंयांत तयार करतलो जाल्यार शिक्षण बरोबरच खेळांत खूप रुची दाखोवची पडटली, मेहनत करची पडटली आणि सगळ्या भुरग्यांचेर एक आव्हान आहा. इट इज अ चॅलेंज फॉर ऑल ऑफ अस की नव्या भुरग्यांक खेळाची आवड निर्माण करून घेवपाक लागून आमी पळयता आमी व्यावसायिक टुर्नामेंट खूप करता. टुर्नामेंट केला काय दुसरे दिसा कितें आसता, चित्र वेगळेच आसता. हे चित्र आमकां आयज सगळ्या कडेन पळोवपाक मेळटा. बाटल्यो पडलेले आसता, टीन पडलेले आसता. ही आयज दुर्दशा जाल्ली आसा आमची. हे खंय तरी थांबपाक जाय, हे खंय तरी थांबोवपाक जाय आणि हे थांबपाची एक चॅलेंज आमकां प्रत्येकाक स्विकारची पडटली. राजकीय नेतेच न्हू तर प्रत्येक नागरिकाचेर एक जबाबदारी आसतली
ती आमची जर फुडली पिढी आमकां जर सांबाळून दवरतली. आमच्या आयज दुर्दैव आसा ह्या गोंयांत आपल्या 3 मनशां पासून 4थ्या मनशाक आमच्या डायबिटीज असता आणि ही ल्हान वया पासूनच सुरवात जाता. जाल्यार हे सगळे हेचे जर हेचे सोल्युशन काडटलो जाल्यार खेळ हो एकमेव एक उपाय आसा. प्रत्येकान आमी खेळपाक जाय हे जर चिंतले जाल्यार आमी खंयच्याच दुयेंसाच्या बळी पडचे ना. आज आमकां हे आव्हान स्विकारून जे खेळ आसा ते आमच्या ल्हान भुरग्यां खातीर आमी फुडें काडुया अशें आव्हान करता. आमचे गोंयांत हे जे दुखणी जाता हे हार्ट अटॅक ल्हान वयाचेर भुरग्यांक हार्ट अटॅक येता. हेजे कारण कितें? ती ओबेसिटी वाडटा, ते आमी भायले खाण खाता त्यामुळे आमच्या शरिराचेर खूब हेजेर आघात जाता आणि आमी खेळूय सोडटा. पयलींचे गटबूड आसलेले प्लेयर जे कसलेच भायले खाण खायनासतना निवळ आणि पेज घेवन सुद्धा अशे तेंच्यांनी बऱ्या तरेचे खेळ खेळून नामना जोडलेले आसा. म्हणून हांव मागता सगळ्यां कडेन हो खेळ एक आमच्या जिवनातलो एक अविभाज्य अंग आसा, ताका आमी सेपरेट करूंक शकना. म्हणून हांव मागता आमच्या सगळ्यांनी हेजें आव्हान पेलुया आणि अशा माध्यमांतसून जे सरकार किंवा आमदार हेच्या माध्यमांतसून जे टुर्नामेंट ऑर्गनायज करता तितून आमचे काही यंग टॅलंट्स भायर सरता. ह्या यंग टॅलंटांक फुडें काडपाक लागून सगळ्यांनी आमी वावरुया इतलें सांगता आनी थांबता. देव बरें. थँक यू व्हेरी मच सर. म्हाका दिसता आमचे भुरगे तुजी भोव मोलाची उतरां मनार घेतले आणि फुडाराक आपल्या आयुश्यान तांचो भोव बरो वापर करतले अशी आस्त बाळगिता. Thank you very much, sir. In spite of your heavy, busy schedule, you have made it to the finals of this tournament. We are extremely grateful to you. Thank you very much. I now request the MLA of Thirin constituency, by Nilkant Halankar, to say a few words. आजचे आमदार चषक 2026 या 2 दिसाच्या टुर्नामेंटाक आणि फायनलीच्या प्राइज डिस्ट्रीब्युशन फंक्शनाक आमच्या बरोबर आसात आमचे मित्र प्रेमीन सेठ मयेचो आमदार, त्याच बरोबर व्यासपीठार आसात कमलेचो सरपंच लक्ष्मण नाईक, पिरनाचो सरपंच संदीप तानवडे, तसेच थिबीचो सरपंच मायकल फेर्नांडीस, शिरसाईचे सरपंच तेजा कांदोळकर, अस्नोडचे सरपंच मीता नाईक, नादोडीचे सरपंच श्रीमती विश्वजा हळदणकर, रेवडीचे सरपंच श्रीमती विजयाता फट्टे, आदले आमचे झडपी मेंबर दीक्षा कांदोळकर आणि या गावचे डेप्युटी सरपंच स्वप्ना मापारी, बाकीचे डेप्युटी सरपंच, पंच, प्रेस, सगळे टीमीचे प्लेयर, प्रेम भावानो आणि बियणीनो, खूप देव बरो करून म्हणटा सगळ्या टिमीक, सगळ्या प्लेयरांक आणि तुमकां हो बऱ्यापैकी मोठ्या प्रमाणात तुम्ही सक्सेसफुल केलो. म्हणून हो करता आसतना पहिले हांव अस्नोडे टिमीचे अभिनंदन करता आणि बेस्ट ऑफ लक पिन्ना टिमीचे म्हणटा. गेम ही 10 मिनटाची पण इट्स बेस्ट ऑफ लक म्हणटा तशी जाता. गुड ऑफ लक सगळं लकाचेर गजाली असता, पण गेम ही गेम असता. हे प्लेयरांक प्रोत्साहन करी सारखे असता. हांव जाणा ही अस्नोड्या भुमी जी आहा जी बाळा मापारेची भुमी, आणि ह्या भुमीवर हांगा करपाक कित्याक केलें की हांगले जे फुटबॉल टीम हांव पळयता जास्तीत जास्त क्रिकेट असो फुटबॉल असो ह्या गांवांतसून जास्ती भुरगे तयार करता आणि बरे स्टेट लेवलाक बरे भुरगे ह्या गांवांतसून वयता. चड वेळ घेना कारण तुम्ही सकाळपासून आहात. हो टुर्नामेंट करपाचे कारण म्हणजे एक असलें की आयज आमी हो टुर्नामेंट श्री निलेश नायक आणि अभिजित बुगडे यांच्या नावान करता. याद येता की ज्या दिसा आमचो निलेश आमच्या पयसून पयस जालो तेन्ना लास्ट 10 मिनटां आसतना तो म्हाजे कडेन उलयलो
आणि त्याच्या बरोबर म्हाका दिसता प्रज्योत आरोंडेकर आसलो. म्हाका म्हणालो असनोड्या बऱ्यापैकी मोठो टुर्नामेंट करपाक जाय, आपणाक सगळो पळय खर्च म्हणटा तो तुजे कडसून जाय, आणि तो मेंबर असल्या कारणान हांवें ताका सांगलें येस हांव दिता म्हणून. हे प्रोजेक्ट मी सांगू शकतले. पूण जेन्ना तो चड मन मेळ्ळो असल्या कारणान, तो चड भुरग्यां वांगडा इनवॉल्ड असल्या कारणान त्याच्याच फ्रेंडांनी आपणे स्वता फुडें सरोन टुर्नामेंट ऑर्गनायज करपाची इच्छा दाखयली. हांव स्पॉन्सरूय दिले, मोठ्या प्रमाणात स्पॉन्सर दिले. पूण जेन्ना तेणे स्वता म्हाका सांगलें की आपणाक टुर्नामेंट करपाक जाय, आणि हे माझ्या मनान सदांच खंय तरी खेसतालें, खंय तरी म्हाका परत परत याद येताली की निमाण्या टायमार निमाणो फोन तेजो म्हाका आसलो म्हणून. आणि ह्या खातीरूच हो मोठो टुर्नामेंट करून घेवप, सगळ्या भुरग्यांक त्यांच्या यादीन भुरग्यांक इनवॉल्व करप, आणि हे घडोवन हाडपा खातीर जे अस्नोडची फ्रेंड सर्कलची टीम आहा यांच्यानी हो सगळे म्हाका दिसता गेल्या 8 दिसांक रात आणि दीस पळयत आसतना हो ग्राउंडाची सगळी तयारी केली. मोठो एक ग्राउंड प्लॅटफॉर्म भुरग्यांक खेळपाक दिलो. हांव तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. आणि जशें आमच्या लॉरेन्स सरान सांगला तशें, कारण आमी टुर्नामेंट पयलीं क्रिकेट केलो, ह्या आमी अशेंच खूब प्रमाणात टुर्नामेंट करीत आसतले. पूण हो अशेंच कंटिन्यू करपाची माझी इच्छा आहा. तेन्ना अशेंच एक स्पोर्टिंगली गेम म्हटल्या उपरांत खंय ना खंय बारीक मोठे टणटूण जाताच, पूण सगळ्या टिमींनी स्पोर्टिंगली घेवन गेम बरी कंप्लीट केलो, टुर्नामेंट बरो कंप्लीट केलो म्हणून तुमकां सगळ्यांक मना काळजांसून, तशेंच आमच्या जे बाकीचे माझे भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते जे आहा त्यांच्या समोर त्यांच्यानी हातबळ लावन हो सक्सेसफुल केलो म्हणून तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणून. थँक्यू. देव बरें करूं भाई. Now we have a host of individual prizes. I request Ms. Teja Kandolkar, the Sarpanch of Sirsain, to kindly come forward to give away the man of the best defender of the tournament to Tushar Desai of Pirna Boys. Tushar Desai, Pirna Boys. I request Mr. Chaitesh Bugde to kindly come forward to receive his best goalkeeper of the tournament award. I request the Sarpanch of Pirna, Mr. Sandeep Shet Tanavde, to kindly come forward to give away the prize. The best player of the finals, any wild guesses from you? The best player of the tournament, sorry. Kunal Salgaonkar. Kunal Salgaonkar. I request the Sarpanch of TV, Mr. Michael Fernandez, to kindly come forward to give away the prize. The best player of the tournament. Best striker, Mr. Prajot Naik of Pirna Boys. I request Lakshman Naik, the Sarpanch of Kamuli, to kindly come forward to give away the prize.
The man of the finals. Any guesses? The man of the finals. The man of the finals is none other than Chaitesh Bugde, the goalkeeper of Vithal Ragumai Aniket 7A. I request Miss Mita Naik to kindly come forward, the Sarpanch of Asnara to kindly come forward to give away this prize. The losing semi-finalist, T Boys Dhanwa. I request the manager or captain of D Dhanwa. I request Mrs. Vijayata Fatte to kindly come forward to give away this prize. The next losing finalist, semi-finalists are Kalakadpeshwar Young Boys. Kalakadpeshwar Young Boys. I request Vishwajaya Haldankar to kindly come forward to give away this prize. I request the match officials, Sachin and Vivek. Sachin and Vivek. The match officials, Sachin and Vivek. Okay. Now we shall give away the runners-up trophy. I request both the SP Sports Live, SP Sports Live, any one of the channel, kindly come forward. I request Miss Diksha Kandolkar to give away this. I request Mr. Gurudas Tupdekar, the soundman, to kindly come forward. I request Mrs. Sapna Mapari to give away this token of love. I now request both Mr. Nilkan Halankar and Mr. Premendra Sheth to give away the runners-up trophy to Pirna Boys. I request Pirna Boys to kindly come up on stage.
I now request both the dignitaries to give away the champions prize to the winners, Vitthal Raghumai, Aniket 7A. Request the captain and the team to kindly come on stage. The winners, Vitthal Raghumai, Aniket 7. The winners of the tournament, Vitthal Raghumai, Aniket 7, Asnara. Make some noise. Oh, champions of the Amdar Chashak 2026. Thank you very much, all the dignitaries. Thank you very much.